हाय एवरीवन समस्त को पुणी थे आउ एक नुआ शेष स्वागत। आज जो क्लास रही एमें स्टार्टिंग जिके गोटे इंपोर्टाट टॉपिक डिस्कस करवा फेमस बुक एंड ऑथर्स। एमें 800+ क्वेश्चन ऐड करें आउ बहुत परिश्रम आम करें। पूर्व वर्षर ओएसएससी क्वेश्चन तापर ओटीपीएससी तापर ओपीएससी एसएससी तापर रेलवेज पुलिस एग्जाम सब परीक्षार क्वेश्चन एथे ऐड करा जायछि। आपनको परीक्षा गोटे किंबा दुईटा मार्क कन्फर्म ए टॉपिक रो आसीबो। जेतेले आपण तैयारी करूछंती स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ंतु जोठी आपण कन्फर्म परीक्षा रे पचरा जाउछि और आपण माने जानिछंती ए टॉपिक रो कन्फर्म गोटे मार्क परीक्षा रे आसीबो। यदि आपण 1 आवर समय दे देबे ताले आपण गोटे मार्क सिक्योर कर नेबे। ठीक अछि। ता सहित यार पीडीएफ मध्ये आपनको शेयर कर दिया जिवो जेटा कि ऐप रे आपण डाउनलोड करि पारिबे। आउ आमे 30,000 जोटा कि तैयारी करिछु एमती वन लाइनर सीरीज सब टॉपिक रो आपण जाइकी ताको मध्य एक्सेस करि पारिबे। आउ ए क्वेश्चन आपण ऐप रो एक्सेस करि पारिबे। ऐप रो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मिलि जबो। आपण जाइकी डाउनलोड करिवे तापरे ए पीडीएफ डाउनलोड करिवे आउ जे दरकार ए 30,000 क्वेश्चन मध्य आपण नेकी एक्सेस करि पारिबे, प्रैक्टिस करि पारिबे। हमें जो क्वेश्चन देइछु 100% क्वेश्चन परीक्षा रे पचरा जाउछि। ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो गोल एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी मेजर ध्यानचंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस एर ऑथर के बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकमिंग ए बुक रो ऑथर के माइकल ओबामा। राजमन्मा वाच प्रेजेंट ट्रांसलेशन ऑफ व्हिच एपिक एटा होछि महाभारत रो जो पर्सन ट्रांसलेशन होछि राजमन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ फ्रॉम बुर्दा टू पार्लियामेंट साहिस्टा सुरावाडी इक्रामुल्ला एर ऑथर मन रखिबे। तापरे हैरी पॉटर सीरीज रो ऑथर के जेके रोलिंग। रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन यार ऑथर के विक्रम चंद्र। तापरे क्लियर लाइट ऑफ डे याको लिखिथिले किए क्लियर लाइट ऑफ डे अनिता देसाई। नेक्स्ट ए नेशन इन मेकिंग याको लिखिचंती किए सुरेंद्रनाथ बानर्जी। नेक्स्ट होची विकलांग श्रद्धा का दौर याको लिखिथिले किए हरिशंकर पारसाई। नेक्स्ट होची माइडनाइट चिल्ड्रेन याको लिखिथिले किए सलमान रुश्दी माइडनाइट चिल्ड्रेन। द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन याको लिखिथिले किए कविता राव। आउ थरे मन पकांतु लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन कविता राव याको लिखिथिले। रिपब्लिक ए बहिर ऑथर किए प्लाटो। ए क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा रे पचरा जाई थाए। सब क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाइछि किंतु जोटा बेसी इंपोर्टेंट मु कहि दोछि आपनको। आर.के. नारायण फास्ट नोवेल कौन स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 मसीह पब्लिश होता। मालगुडी डेज द इंग्लिश टीचर ये दुईटा बुक किए लिखिं आर.के. नारायण। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मालगुडी डेज और इंग्लिश टीचर। द हिंदी नोवेल थॉमस या लिखिं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी या लिखिं किए रामचंद्र गुहा लिखिं। तापरे सेवा सदन या लिखिं किए मुंशी प्रेमचंद लिखिं। तापरे द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशन हैंडबुक या लिखिं किए सबा नकबी। तापरे क्वेश्चन अच्छी चंद्रकांत या लिखिं किए देवकी नंदन खत्री। तापरे इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस लिखिं किए जेसी कुमारप्पा। तापरे बहुरूपी गांधी या लिखिं किए अनु बंदोपाध्याय। अनटचेबल या लिखिं किए मुल्क राज आनंद। तापरे इंडिया द फ्यूचर इज नाउ या लिखिं किए शशि थरूर इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तापरे द टेस्ट ऑफ माय लाइफ या लिखिं युवराज सिंह। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। तापरे क्वेश्चन अच्छे द फेमस संस्कृत प्ले भावना भाषावादतम या लिखिं किए लिखिं भाषा। द बेंगली नोवेल ऑथर पंचाली या लिखिं किए विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। तापरे द नाइस गाय हु फिनिश फास्ट इज द बायोग्राफी ऑफ राहुल द्रविड़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु ट्रांसलेट द तेलुगु एपिक नोवेल सहस्रफान इंटू हिंदी पी.वी. नरसिंह राव। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया या लिखिं किए दादा भाई नारोजी। तापरे हर्ष चरित्र लेखक किए बनभट्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द बुक द एज ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कल्पना चावला जीन पेरा हरिसन या लिखिं।
द इंडियन स्ट्रगल लिखिଛନ୍ତି କିଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୋବେଲ ଏ ପ୍ୟାସେଜ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ E.M. ଫଷ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦ ବୁକ୍ ଦ ଲିଟିଲ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇନ୍ 1586 ଇଜ୍ ରିଟନ୍ ବାୟ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏର ଅଥର କିଏ ଭିନସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥର ସ୍ମିଥ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନୋବେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଓଲଗା ଟୋକାରଜୁକ୍। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତୁଳନା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ତାରାବାଇ ସିନ୍ଦେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତୁଳନା ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରାବାଇ ସିନ୍ଦେ। ରତ୍ନାବଳୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ୱେଟିଂ ଫର୍ ଏ ଭିସା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନୋ ନେସନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୁବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଏଡମିରାଲ ସୁଶୀଲ କୁମାର ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଫେମସ୍ ପୋଏମ୍ खूब लाड़ी मर्दानी लिखिଛନ୍ତି କିଏ ସୁଭଦ୍ରା କୁମାରୀ ଚୌହାନ। ଦ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରିସୋର୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫେମାଇନ୍ସ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଅମର୍ତ୍ୟା ସେନ। ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫେମାଇନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମନି ମେକାଲାଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାତନର। ଓକେ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ କିଏ ସାତନର। ଦେବଦାସ ଏ ଫେମସ୍ ନୋବେଲ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପାଣିନି ୱାଜ ଏ ଫେମସ୍ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଂସ୍କୃତରେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ ଥିଲେ କିଏ ପାଣିନି। ଇକୋନୋମିକ୍ ନାଇଟ୍ ମେୟାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ। ତାପରେ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ। ଗୁଲାମଗିରି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜନ୍ ହିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଭରତ ମୁନି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଦ ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଲିଟରେଚର ଶିଳ୍ପପାଦିକରମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ମହାଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ପାତଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ୱାର୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତଲ କାପିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ଏଇଟା ମେନଲି ଗ୍ରାମାର ଆଉ ପୋଏଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଦ ବୁକ୍ ମାଇ ଅନଫରଗେଟେବଲ୍ ମେମୋରି ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଅଥର ଦ ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସର ଶଙ୍କୁ ୟାକୁ ସତ୍ୟଜିତ ରୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ନୋବେଲ ଗୋଦାନ ଗୋବନ ଆଣ୍ଡ ନିର୍ମଳା ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ନୋବେଲ ଦୀପଶିଖା ୟାକୁ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ ଅଥର ଦ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ ଫିକ୍ସନ ବୁକ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ସେ ୟାକୁ ଅନିଲ ମେନନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ ବୁମ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କରଣ ମହାଜନ। ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନମିତା ଗୋଖଲେ। ଦ ବୁକ୍ ଟୁ ଫେଟ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଡାଇଭର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୋଡ଼ି ବଲାନ। ଟୁ ଫେଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଡାଇଭର୍ସ। ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ମ୍ୟାରେଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚେତନ ଭଗତ। ଦ ବୁକ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ଅଫ୍ ମେଲହୁଆ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଦ ନାଗାସ ଆଣ୍ଡ ସୀତା ୱାରିୟର ଅଫ୍ ମିଥିଲା ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲହୁଆ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ନାଗା ଆଣ୍ଡ ସୀତା ୱାରିୟର ଅଫ୍ ମିଥିଲା ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନସୁଇଟେବଲ୍ ବୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ କରଣ ଜୋହର। ବୋଲୱାର ମହମ୍ମଦ କୁହ୍ନି ଜଣେ କାନାଡ଼ା ରାଇଟର ରିସିଭ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ନୋବେଲ। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା ଓଟା ମନେକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା ଓଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ ମାଇ ଟର୍ମସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଟୁ ଦ କରିଡର ଅଫ୍ ପାୱାର ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରଦ ପାୱାର। ଅନ୍ ମାଇ ଟର୍ମସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଟୁ ଦ କରିଡର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଆଇ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ଅମର୍ତ୍ୟା ସେନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଡେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଡ଼ିଗା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଂଲିଶ ନୋବେଲ ନୋ ଅଦର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ମେହତା। ତାପରେ ଦ ଅଥର ବୁକ୍ ଲୋନ୍ ଫକ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମାଇ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି।
एनिथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी या लिखिं भारतीय प्रधान। आंबेडकर ए लाइफ या लिखिं किए शशि थरूर लिखिं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखिं किए जेपी नड्डा लिखिं। नेक्स्ट क्वेश्चन बासु चैटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा या आदर लिखा जाइए अनिरुद्ध भट्टाचार्य। नेक्स्ट हूँ मेड इन इंडिया या लिखिं अमिताभ कांत लिखिं। आउ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द गोल्डन इयर्स या लिखिं रस्किन बॉन्ड ये बहुत इंपोर्टेंट प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। नेक्स्ट हूँ थ्रो द ब्रोकन ग्लास ऑथर्ड बाय टीएन सेशन सचिन @50 या लिखिं बरिया मजुमदार। मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोरालिटी इज ऑथर्ड बाय जगदीप धनखड़। भिटोडी सिटी या लिखिं सलमान रुश्ते प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। स्मोक एंड एसेस ए राइटर जर्नी थ्रो ओपियम हिडन हिस्टोरीज या लिखिं किए अमिताभ घोष लिखिं स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रो ओपियम हिडन स्टोरीज। द बुक ऑल मेन आर ब्रदर्स इज कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय कृष्णा कृपालिनी जोटा कि ऑल मेन आर ब्रदर्स। नेक्स्ट द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या लिखिं किए स्टीफेन हॉकिंग लिखिं। द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड या लिखिं किए माला यसफजाई। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। विंग्स ऑफ फायर तापर इग्निटेड माइंड्स एंड इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम या लिखिं किए एपीजे अब्दुल कलाम। तापर द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मोनी या लिखिं नरेंद्र मोदी लिखिं। ए नेशन इज मेकिंग लिखिं सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखिं। द प्लेस ऑफ इल्यूशन चित्रा बनर्जी दिवाकुर्नी या लिखिं। एन ऑटोबायोग्राफी टावर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू लिखिं। ए विजार्ड ऑफ अर्थ सी या उर्सुला के लेगुइन लिखिं। नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द कैजुअल वैकेंसी द टेल्स ऑफ बेडेल द बर्ड एंड द फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम या लिखि जेके रोलिंग लिखिं। एनीथिंग बट खामोश इज द बायोग्राफी ऑफ व्हिच सेलिब्रिटी शत्रुघ्न सिन्हा। द ऑथर ऑफ द बुक बादशाह नमो या अब्दुल हमीद लाहौरी लिखिं। हु रोड द नोवेल हुल्ला बालू इन द ग्वाभा ऑर्काड या लिखिं किरण देसाई। नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन टू हैव ऑथर्ड ए पब्लिश्ड इंग्लिश नोवेल से होती बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जे कि गोटे इंग्लिश नोवेल फास्ट पब्लिश करते। एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड या लिखिं किए ल्यूइस कैरोल लिखिं। ओपन एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय व्हिच अमेरिकन टेनिस प्लेयर आंड्रे आक्सी। नेक्स्ट एच आई ले डाइंग इज एन इंग्लिश नोवेल रिटन बाय विलियम फॉलकर। काशी का आसी लिखिं किए काशीनाथ सिंह लिखिं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ एटा कहार ऑटोबायोग्राफी सौरभ गांगुली। तो इंग्लिश नोवेल लिटिल ओमेन या लिखिं किए लोइसा मे एलकोट। तापर कामायानी जयशंकर प्रसाद लिखिं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माई कंट्री माई लाइफ्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लालकृष्ण आडवाणी। द फेमस नोवेल गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखिं क्या द्वारा जोनाथन स्विफ्ट। द ऑथर ऑफ राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला या लिखिं। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच बैंकर डी सुब्बाराव। द इंग्लिश नोवेल द ग्रेट गैट्सबाय लिखिं किए एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड। लॉन फॉक्स डेंसिंग या कार ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बोथ फीट ऑन द ग्राउंड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आंसर बे डेविड बेकहम। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन आदर लिखा जाइए मार्क ट्वेन। हार्ट ऑफ डार्कनेस आदर लिखा जाइए जोसेफ कॉनराड। आमर जीवन एटा हूँ कहार ऑटोबायोग्राफी रोशनदारी देवी। नेक्स्ट कितने पाकिस्तान एटा ई नोवेल कहार लिखा जाइए कमलेश्वर। द फर्स्ट पब्लिश नोवेल ऑफ सलमान रुश्दी ग्रीमस थिला। द नोवेल सूरज का सतभान गोधा लिखिं किए धर्मवीर भारती। मोबी डिक एटा हूँ गोटे इंग्लिश नोवेल कहार लिखा जाइए हरमान मेलभिल द्वारा लिखा जाइए। माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑथर्ड बाय जेबी कृपालिनी। मालिया अंचल या लिखिं किए फणीश्वर नाथ रेणु। तापर किम गोटे इंग्लिश नोवेल या किए लिखिं रुदयात किपलिंग। एट द क्लोज ऑफ प्ले एटा हूँ कहार ऑटोबायोग्राफी रिकी पेंटिंग। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। माई डेथलेस डायरी
या लिखिं किए आर के नारायण। द फेमस नोवेल अप्सरा क्या लिखा जाइए सूर्यकांत त्रिपाठी निरानंद लिखा जाइए। रोड टू मुसरिज क्या लिखा जाइए रस्किन बॉन्ड लिखिं। हु रिसीव द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इन 1992 1992 मसीह साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली रस्किन बॉन्ड को मिली जोटा कि आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा ये नोवेल पाई। नेक्स्ट द इंग्लिश नोवेल थ्री मेन इन ए बोट लिखी किए जेरोम के जेरोम। द इंग्लिश नोवेल द रेनबो या लिखी किए टी.एच. लॉरेंस। एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ क्या लिखा जाइए हेलेन केलकर। द बुक स्त्री पुरुष तुलना क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन वाज पब्लिश बाय ताराबाई सिंधे। ए पैसेज टू इंडिया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। E.M. फॉस्टर लिखिं स्टैंडिंग माय ग्राउंड यहाँ हूँ कहार ऑटोबायोग्राफी मैथ्यू हेडेन। द नोवेल वैनिटी फेयर या लिखिं किए विलियम थाकरे। द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया या लिखिं अमीश त्रिपाठी। आउ थे मन पकातु लेजेंड्स ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया अमीश त्रिपाठी लिखिं। माय डेज यहाँ गोटे ऑटोबायोग्राफी किंतु कहाँ आर के नारायण। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी यहाँ हूँ कहार ऑटोबायोग्राफी कमला हारिस। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह या लिखि संजय बारू लिखिं। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। द ओडोसिटी ऑफ थॉट्स और रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम या लिखि बाराक ओबामा लिखिं। तापर पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर लिखिं। ए सुइटेबल बॉय विक्रम सेठ लिखिं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन्स लिखिं। द हिस्ट्री ऑफ जम्मू काश्मीर इज डिपेसेटेड इन व्हिच बुक यहाँ हूँ राजा तरिंगिणी मन रखिए। नेक्स्ट हूँ राजा तरिंगिणी ऑथर किए कलहन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द बुक माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखिं। सत्यार्थ प्रकाश ये लिखी हिंदी में। धन सरस्वती यहाँ बहुत इंपोर्टेंट प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। द ऑथर ऑफ एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन यहाँ लिखिं कि आदम स्मिथ लिखिं। एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। हु इज द ऑथर ऑफ गीता गोविंद बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जयदेव या लिखि। स्ट्रेट ड्राइव ऑथर किए बहुत इंपोर्टेंट सुनील गावस्कर। टेस्ट ऑफ माय लाइफ के लिखि युवराज सिंह बहुत इंपोर्टेंट। तापर लाइफ डिवाइन्स लिखि अरविंद घोष। तापर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या जेम्स मिल लिखि। द बार्ड ऑफ टाइम लिखिं सरोजिनी नायडू बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा प्रायतः पचरा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय गॉड्स टेकरे यहाँ कहार ऑटोबायोग्राफी कपिल देव। द ऑथर ऑफ द नोवेल द इनसाइडर PV नरसिंह राव यहाँ लिखिं। रिजल्ट यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड यहाँ हूँ इज ए मेमोर ऑफ बान की मून। द ऑथर ऑफ द नोवेल राइट अंडर योर नोज R गिरिधरन लिखिं। तापर रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन साम पित्रोड़ा लिखिं। तापर कुकिंग टू सेप योर लाइफ यहाँ लिखिं अभिजीत बनर्जी। चित्रा ए प्ले इन वन एक्ट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द ऑथर ऑफ द नोवेल व्हेन डिम्पल मेट ऋषि संध्या मेनन लिखिं। क्रिकेट क्रूसेडर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रे स्पॉबर्स। ब्लास्टिंग फॉर रन्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रोहन कान्हाई। द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह लिखिं। द ऑथर ऑफ द बुक माय कंट्री माय लाइफ या लाल कृष्ण आडवाणी लिखिं। तापर द ऑथर ऑफ द बुक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पेटर बेकर लिखिं। तापर क्वेश्चन अच्छी द नोवेल लास्ट क्वीन ऑफ काश्मीर या लिखिं किए राकेश काउल। लाइफ मंत्रा या लिखिं किए सुब्रता रॉय सहारा। तापर शांतराम ये नोवेल क्या लिखा जाइए ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस 5 इज ए सेट ऑफ एडवेंचर नोवेल रिटन बाय एनिट ब्लैटन। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज ए नोवेल रिटन बाय R.K. नारायण। महाश्वेता ए बुक लिखी कहा द्वारा सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रॉमिस लैंड या लिखिं किए बाराक ओबामा। वर्ण परिचय
लिखिଛନ୍ତି କିଏ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେଭିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଭର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ୟାକୁ ଭରତମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ର ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ କଭର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଯତୀଶ ଯାଦବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ବ୍ରୋକେନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ତାପରେ ଦ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଅଫ୍ ମାଲାଡିଜ୍ ଦ ନେମସେକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝୁମ୍ପା ଲହରୀ। ତାପରେ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଟମ୍ ଆଲ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ଧେର ନଗରୀ ଚପଟ ରାଜା ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ। ତାପରେ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଏ ଗାଇଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ଦଲାଇ ଲାମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ୱି ଆର୍ ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ ମାଲା ୟୁସୁଫଜାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଏରେଜ୍ ମର୍ଡର ଚେତନ ଭଗତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ବୋନ୍ ଲିସା ରୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଜମ ଉଲ୍ ବାହାରିନ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାରା ଶିଖୋ। ତାପରେ ପେସେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ E.M. ଫଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଉଛି। E.M. ଫଷ୍ଟର ମନେ ରଖିବେ ପୁରା। ନୋବେଲ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ୟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନିତା ଦେଶାଇ। କ୍ରିକେଟ ଦ୍ରୋଣ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଯତୀନ ପାରାଞ୍ଜିପ ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ବାସୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବାସୁ ପାରାଞ୍ଜିପ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦ ବୁକ୍ କ୍ରିକେଟ ଦ୍ରୋଣ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଯତୀନ ପାରାଞ୍ଜିପ ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ବାସୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ବାସୁ ପାରାଞ୍ଜିପଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ ଦ୍ରୋଣ ମାନେ ବୁକ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର ସେରଲକ୍ ହୋଲ୍ମେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର କୋନାନ ଡୋଏଲ। ତାପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ এই বইয়ের অথর କିଏ ଶିବ ଖେରା। ତାପରେ ମଧୁଶାଲା ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଭେଟେରିଆ କ୍ରସେସ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବଲଜିତ ସିଂ। ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ଏଭଏଡ୍ ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପାଇ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ୟାନ୍ ମଟେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦ ବୁକ୍ ମାଳତୀ ମାଧବ ତାପରେ ମହାବୀର ଚରିତ ଆଉ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଭବଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏପିକ୍ ପୋଏମ୍ କାହାଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବିକ୍ରମ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ। ଗିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ ଦ ପର୍ପଲ ଲାଇନ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଦୀପା ଅନପାରା। ତାପରେ ବିବେକା ଦୀପିନୀ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ବ୍ରିଘୁବଂଶୀ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବିନେଶ କୋଡ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଏଇଟା କାହାଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନିରୁପମା ଯାଦବ। ବିଶେଷ କୋଡ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ତାପରେ ଦ ବୁକ୍ ଗୁଡସି ଓମେନ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡସି ଓମେନ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଆଣ୍ଡ ଛେଲିସା କ୍ଲିଣ୍ଟନ। ବିୟଣ୍ଡ ରିଲିଜନ ଏଥିକ୍ସ ଫର ଏ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଦଲାଇ ଲାମା। ଏ ବେଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବେଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଏନ୍.ଆର୍. ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଫିଗରିଂ ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ୟାକୁ ଲେଖି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଖାନ୍ନା। ତାପରେ ନୋବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଘା ମଜୁମଦାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦ ବୁକ୍ ମାତୋଶ୍ରୀ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅହିଲାବାଇ ହୋଲକର ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ। ହୁ ରୋଟ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଭଏସ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏସଫ୍ ଦେଶରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୋଜ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ ଟର୍ବୁଲେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସ 1980-96 ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜୁଡାଇସ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜେନ୍ ଅଷ୍ଟେନ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ପି.ଟି. ଉଷା। ତାପରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 2020 ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଚେତନ ଭଗତ। ତାପରେ ତମାସର ଯେଉଁ ଅଥର କିଏ ଭୀଷମ ସାହାନୀ। ତାପରେ ଦ ବୁକ୍ ଇଫ୍ ଗଡ୍ ୱାଚ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ରବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ତାପରେ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତେ ଆଲିଗେହରୀ। ତାପରେ ଡେମୋକ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଟର୍ସ ୟାକୁ ଲେଖିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ନେଭର ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ରାଭ୍ୟା ଭିଣ୍ଡର। ତାପରେ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
तापर द बुक टाइटल एग्जाम वारियर या लिखिं किए नरेंद्र मोदी लिखिं तापर ए हैंडफुल ऑफ नोट्स या लिखिं किए रस्किन बॉन्ड लिखिं तापर हैरी पॉटर सीरीज के लिखिं जेके रोलिंग तापर श्रीदेवी गर्ल्स ओमेन सुपरस्टार या लिखिं किए सत्यार्थ नायक तापर द पोस्ट ऑफिस या लिखिं किए रवीन्द्रनाथ टैगोर द बुक द ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-1916 या लिखिं किए सरोजिनी नायडू तापर बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड एनआर नारायण मूर्ति लिखिं इंडिया विन्स फ्रीडम या लिखिं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द लाइफ डिफाइन्स या लिखिं श्री अरविंद तापर काम्बान रोड द रामायण इन व्हिच लैंग्वेज जो काम्बान एटा रामायण लिखा जाइछि किंतु को लैंग्वेज लिखा जाइछि तमिल तापर क्वेश्चन अछि द सब्सटेंस एंड शैडो एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द banyan tree या लिखिं कि रस्किन बॉन्ड ए लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ माय डेट ड्रीम्स इन द फॉरेस्ट या लिखिं सरोजिनी नायडू द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या लिखिं बी आर आम्बेडकर तापर क्रोस्ट सोर्ड पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार विथ इन या लिखि साहुआ नवाज लिखिं तापर दोच डेच या लिखिं सुनील गंगोपाध्याय तापर द मेन ईटर ऑफ मालगुड़ी या लिखिं आर के नारायण तापर द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन या लिखिं रवीश कुमार तापर क्विचोट या लिखिं सलमान रुश्दी तापर स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज या लिखिं मारी लुइस बुर्के स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी तापर व्हाट हैपेंड यार लेखक होउछन हिलारी क्लिंटन मन रखिबे तापर ब्रेडिगेटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम लिखिं एन चंद्रशेखरन तापर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड पक्काकी ओट्टिग्लिट कादर कंपोज करा जाइछि के शिवा रेड्डी द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस या लिखिं कि अरुंधति रॉय आर्किटेक्ट होम ऑफ वेद या लिखिं कि बाल गंगाधर तिलक तापर बुक होउछि द रेलुकेंट फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ या लिखिं नीलिमा तापर क्वेश्चन द ऑथर ऑफ द बुक द रेलुकेंट फैमिली मैन्स शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ या लिखिं नीलिमा सीता गोपेकर तापर गोदान ऑथर किए प्रेमचंद ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा पचार जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऊपर तो आम पढ़ी यहाँ इंपोर्टाट जवाहरलाल नेहरू या लिखिं गुलामगिरी जतिया फुले लिखिं ये बहुत इंपोर्टाट तापर आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन या लिखिं नेक्स्ट द बुक ए ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम या लिखिं किए स्टीफेन हॉकिंग तापर माइला अंचल या लिखिं तापर क्वेश्चन अच्छे द लास्ट सॉन्ग ऑफ डॉग्स इज द डेब्यूट नोवेल ऑफ सिद्धार्थ धनबंध सांगवी तापर मेंस सर्च फॉर मीनिंग राइटर के विक्टर ई फ्रांकल इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी या लिखिं रामचंद्र गुहा नेक्स्ट द माउंटेन ऑफ लाइट इज रिटन बाय जो माउंटेन लाइट का लिखा जाइछि इंदु सुदर्शन आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी माया इंगेलाउ हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आजाकबान एटा लिखिते किए जेके रोलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एटा कार ऑटोबायोग्राफी कपिल देव करेज एंड कन्विक्शन एटा कार ऑटोबायोग्राफी विजय कुमार सिंह तापर ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन माई लाइफ नेक्स्ट माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो माई स्टोरी होछि कार ऑटोबायोग्राफी कमला दास द मूर्स लास्ट सी रिटन बाय सलमान रुश्दी द मूर्स लास्ट सी ए सेंचुरी इज नॉट एनफ कार ऑटोबायोग्राफी सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ एटा कार ऑटोबायोग्राफी सौरभ गांगुली अनब्रेकेबल एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी मेरी कॉम द ग्रेट इंडियन नोबेल या लिखिं किए शशि थरूर द नोबेल बिफोर वी विजिट द गॉडेस का लिखा जाइछि चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी तापर द ऑथर ऑफ द बुक ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट या लिखिं कि स्टीफेन किंग ए ग्रेन ऑफ सेंट इन द हावर ग्लास ऑफ टाइम एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी अर्जुन सिंह वेटिंग फॉर ए भिसा एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर चेंजिंग इंडिया एटा होछि कार ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर मनमोहन सिंह द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा तांकर ऑटोबायोग्राफी थिला किरण देसाई ऑन द बुकर प्राइज फॉर द नोबेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन व्हिच ईयर 2006 मसीह मिली मेन बुकर प्राइज जैकि
କ୍ଷୀରୋଦେଶଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଦ ଇନହେରିଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲସ୍ କେତେ ମସିହା 2006 ମସିହାରେ। ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଏଣ୍ଡ୍ରେ ଆଗାସୀ ଓପନ୍ ଏନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡେଜ୍ ଏ ମେମୋୟାର ବାଇ ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାୟ ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡେଜ୍ ଏ ମେମୋୟାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ଥିଲା କୁଲି ଏର ଯେଉଁ ଅଥର କିଏ ମୁଲ୍କ ରାଜ ଆନନ୍ଦ। ଦ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏଲ୍ କେ ଆଡଭାନୀ। ଦ ସାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଟରଫ୍ଲାଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଜର୍ନି ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଦ ବୁକ୍ ରେଡ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପାୱରିଂ ରେନ୍ ଏ ନୋବେଲ୍ସ ରିଟନ୍ ବାଇ ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଦ ଗାଇଡ୍ ନୋବେଲ ରିଟନ୍ ବାଇ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ। ନେକ୍ସଟ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ସୀତା ଏନ୍ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରିଟେଲିଂ ଅଫ୍ ରାମାୟଣ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ମେ କାମ୍ପ କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏଡଲ୍ଫ ହିଟଲର। ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଏ ଯୋଗୀ ଇଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ପରମହଂସ ଜଗନନ୍ଦ। ତାପରେ ପିଞ୍ଜର ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ନୋବେଲ ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ। ତାପରେ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ସଲିମ ଅଲି ଦ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେରୋ। ସେଭେନ୍ ସମର୍ସ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମୁଲ୍କ ରାଜ ଆନନ୍ଦ। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ନୋବେଲ ଆନିମଲ ଫାର୍ମ ଜର୍ଜ ୱାରେଲ। ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସଲମନ ରୁଷ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂ। ଦ ନୋବେଲ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦ ନୋବେଲ ରାଗ ଦରବାରୀ ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଶ୍ରୀଲାଲ ଶୁକ୍ଲା। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଲୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନୋବେଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହିନ୍ଦୁ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ। ଆମର ଜୀବନ ୱାଚ୍ ଏନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ରାସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ published in which year 1876. The first autobiography written by an Indian woman ଆମର ଜୀବନ। ତାପରେ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏର ଅଥର କିଏ ଆର୍ ସି ଦତ୍ତ। ମହାବଳୀ ଏଇ ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅସ୍କର ୱାଜହାତ। ତାପରେ ଜର୍ନି ୱିଥ୍ 100 ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା। ସର୍ଭ ଟୁ ୱିନ୍ ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ। ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟା କି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଜେମ୍ସ ମିଲ୍। ତାପରେ ଦ ବୁକ୍ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ନେରେଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମଞ୍ଜିର ଜରୁହାର। ତାପରେ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅଟୋମୋଷ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଲେଣ୍ଡ ମାଇ ପିପୁଲ ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି 14th ଦଲାଇ ଲାମା। ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ମେମୋୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା। ଦ କଲର ପର୍ପଲ ଏଲ୍.ଏସ୍. ୱାଲକର। ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ମେମୋୟାର ଏଟା ହେଉଛି କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା। ତାପରେ ଦ କଲର ପର୍ପଲ ଏର ଅଥର କିଏ ଏଲ୍.ଏସ୍. ୱାଲକର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ୟାର ଆସିବ କ୍ଲିୟର। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ୟାର ତିଆରି କରିଦେବା ଆମେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ ତା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ୟାର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାକି ରହିଗଲା 400 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ଅଧା ଡିସ୍କସ୍ ମାତ୍ର କରିଛେ କ୍ଲିୟର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଓକେ। ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି।